अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी आज हम जो मॉडर्नाइजेशन है, जो जदीदियत है, उसके जो फ्यूचर्स है या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन को डिस्कस किया, जो डेफिनेशंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है उनको डिस्कस किया। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये मॉडर्नाइजेशन है ये एक सोशल चेंज भी मानी जाती है। यानी जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से सोसाइटी में हम एक बहुत बड़ी तब्दीली देखते हैं। ठीक, तो आज हम इसके फ्यूचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से कौन कौन सी तब्दीलियां हमें देखने को मिलती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है या इसका जो सबसे पहला फ्यूचर है मॉडर्नाइजेशन का, जदीदियत का, वो है जो मॉडर्नाइजेशन है इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है अर्बनाइजेशन में। हमें मॉडर्नाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट देखने को मिलती है। यानी ये लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, ये लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक लीड मिलती है डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन को, एक लीड मिलती है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी इससे डेवलपमेंट होती है अर्बनाइजेशन में, इससे डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, किस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो एग्जिस्ट्स विथ अर्बनाइजेशन। यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये अर्बनाइजेशन के साथ एग्जिस्ट होती है, यानी हम यही कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। यानी जब सोसाइटी में हमें डेवलपमेंट देखनी हो, जब किसी मुल्क में हमें डेवलपमेंट देखनी हो, क्या जब सारी दुनिया में हमें कोई डेवलपमेंट देखनी हो, तो वहां पर जो अर्बनाइजेशन है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। इनका एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट होते हैं, ठीक, wherever major industries were established, जहां कहीं भी हम मेजर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होते हुए देखते हैं, जहां कहीं भी हम मेजर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होते हुए देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सिटीज होती है वो डेवलप होती है इनकी वजह से। यानी इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की वजह से सिटीज डेवलप होती है, शहर डेवलप होते हैं, टाउन्स डेवलप होते हैं, जो कस्बे होते हैं और जो शहर होते हैं वो डेवलप होते हैं इंडस्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। और उससे फिर क्या होता है, इस प्रोसेस से यही होता है फिर जो गांव की आबादी जो होती है, यानी अर्बन पीपल जो होते हैं, अर्बन के जो लोग होते हैं, जो अर्बन में रहने वाले लोग होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वो शुरू करते हैं शहरों की ओर जाना। क्यों? काम के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए, वर्क के लिए वो फिर वहां जाना शुरू करते हैं। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जो है, एक तो ये, फिर वहां पर वो काम करने के लिए जाते हैं, फिर वहां पर वो ऑक्यूपेशन के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि वहां पर जो शहर होते हैं वो बहुत डेवलप हुए होते हैं, वो टाउन्स जो होते हैं वो बहुत डेवलप हुए होते हैं, और जो अर्बन पीपल जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां चले जाते हैं अपने काम के लिए। ठीक, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है,
जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है और ट्रांसपोर्ट जो है, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली लाते हैं अर्बन सोसाइटी में। यानी इसकी वजह से भी अर्बन सोसाइटी में हमें तब्दीली देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट की वजह से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी हमें एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है जो अर्बन सोसाइटी के लोग होते हैं, क्योंकि वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए अर्बन सोसाइटी से चले जाते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो सिटियों में चले जाते हैं, टाउनों में चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक, सो हम यही कह सकते हैं दैट इज वाई चेंज केम इन अर्बनाइजेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि एक तब्दीली हमें देखने को मिलती है अर्बनाइजेशन में, ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट इन अर्बन सोसाइटीज। ठीक, और फिर क्या होता है, सो वी बिलीव दैट द अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आर इंटररिलेटेड। तो हम इस पे यकीन करते हैं, तो हम इस पे बिलीव करते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है और जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल है, इनका एक दूसरे के साथ रिश्ता है। जब इनका एक दूसरे के साथ रिश्ता है तब हम ये कह सकते हैं ये जो मॉडर्नाइजेशन है इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, और इसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन है इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है इट डेवलप्स एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस की वजह से जो एजुकेशन है, जो तालीमी निजाम है वो भी डेवलप होता है। तो देखो बच्चों किस तरह से, विद द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस से, मॉडर्नाइजेशन की अमल से जो एजुकेशनल सेक्टर है डेवलप वेरी क्विकली, वो डेवलप होता है क्विकली। यानी मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस से, जदीदियत की अमल से जो एजुकेशनल सेक्टर है वो क्विकली डेवलप होता है, उसमें क्विकली डेवलपमेंट आती है, वो क्विकली तरक्की करता है। और लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज कम इन टेक्निकल एजुकेशन, और बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है टेक्निकल एजुकेशन में, जिसको आप फनी तालीम बोलते हो। फनी तालीम में हमें बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक, और विद द प्रोसेस ऑफ सोसाइटी, विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रोग्रेस की वजह से या सोसाइटी की प्रोग्रेस के साथ न्यू नीड वॉज फेल्ट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, और फिर इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। यानी फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं टेक्निकल एजुकेशन को हासिल करने के लिए। और एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर, टेक्निकल एजुकेशन को छोड़कर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल एजुकेशन वाज इंक्रीज्ड, और जो ऑक्यूपेशनल एजुकेशन है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन स्टार्टेड टू गेट वर्क, क्योंकि हर एक पर्सन अपना काम शुरू करता है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक फिर वो काम करना शुरू कर देता हो। और इस वजह से क्या होता है, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन जो है उसको भी फिर इंपॉर्टेंस मिलती है। और विच एवर ए पर्सन गेट्स, यानी जो भी कोई एक पर्सन हासिल करता है टेक्निकल एजुकेशन टू गेट जॉब, यानी जो भी वो हासिल करता है टेक्निकल एजुकेशन में, वो उसमें फिर जॉब हासिल करता है, वो उसमें फिर ऑक्यूपेशन हासिल करता है, उसमें फिर वो चला जाता है, फिर वो काम करता है। ठीक, और इन दिस वे, और इस तरीके से हम यही कह सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द एजुकेशनल सेक्टर। यानी इस हिसाब से हम यही कह सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इससे बहुत सारी तब्दीलियां हमें देखने को मिलती है एजुकेशन सेक्टर में। ठीक, और उसके बाद इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्नाइजेशन का, वो है इट इंक्रीजेस द इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी जो वर्ल्ड लेवल रिलेशंस जो है ये उसको इंक्रीज करता है मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, यानी जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो रिश्ते होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो अच्छे होते हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो ताल्लुकात होते हैं वो अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। किसकी वजह से? मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो देखो प्यारे बच्चों किस तरह से
Cooperation is increased in different countries with the process of modernization. یعنی ہمیں کوپریشن دیکھنے کو ملتی ہے جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے. پروسیس آف ماڈرنائزیشن کی وجہ سے ہمیں کوپریشن دیکھنے کو ملتی ہے مختلف ملکوں کے درمیان. جو دنیا میں مختلف ملک ہیں, مختلف ملکوں کے درمیان ہمیں کوپریشن دیکھنے کو ملتی ہے, اس میں بڑھاوا دیکھنے کو ملتا ہے. کس کی وجہ سے؟ جدیدیت کی عمل کی وجہ سے. ٹھیک. اور ایوری کنٹری گیٹ سیکورٹی ود دا ایڈوینٹ آف UNO. یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی آمد کی وجہ سے یا آمد کے ساتھ ساتھ ہر ایک ملک جو ہے وہ سیکورٹی حاصل کرتا ہے, وہ حفاظت حاصل کرتا ہے. اور ٹو پروڈیوس پیسفل ایٹماسفیئر یعنی امن کا ماحول پیدا کرنا. امن کے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا میں امن کے ماحول کو پیدا کرنا, ایک دوسرے کے ملکوں کے ساتھ, ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن کا ماحول پیدا کرنا ساری دنیا میں. میوچل ریلیشنز ان ڈفرینٹ کنٹریز ویر نیسسری. میوچل ریلیشنز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بنائے رکھنا, یہ چیزیں بہت ضروری ہے. کیونکہ اسی سے ہی جو مطلب پیسفل ایٹماسفیئر جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتا ہے ساری دنیا میں. کس سے؟ میوچل ریلیشنز کی وجہ سے مختلف ملکوں کے درمیان. ٹھیک. اور if conflict starts between the two countries, کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے, دو ملکوں کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہے, تب کیا ہوتا ہے؟ جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے جو درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کو ریسالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر. ٹھیک. اور اینڈ اٹس مین ایم از ٹو مینٹین پیس ان دا ورلڈ. اور اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا؟ امن برقرار رکھنا, امن قائم رکھنا ساری دنیا میں امن قائم رکھنا اس کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک. اور ان دس وے, اور اس طریقے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے ہیز ڈیولپڈ دا ایٹماسفیئر آف لو. یعنی یہ مطلب جو ایٹماسفیئر آف لو ہے یعنی پیار کا جو ماحول ہے, کوپریشن کا جو ماحول ہے انٹرنیشنل لیول پر, یہ اس چیز کو ڈیولپ کرتا ہے. کون؟ جو پروسیس آف ماڈرنائزیشن ہے. تو اس حساب سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ماڈرنائزیشن ہے یہ ہمارے لیے کتنی بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد اس کا ایک اور کریکٹرسٹک ہے, فیوچر ہے ماڈرنائزیشن کا, وہ ہے اٹ انکریز سوشل موبلٹی. یعنی یہ سوشل موبلٹی کو انکریز کرتا ہے, بڑھاوا دیتا ہے. کس کو؟ جو سماجی نقل و حرکت ہے یہ اس کو بھی انکریز کرتا ہے. تو دیکھو کس طرح سے. دیکھو پیارے بچوں, جو اسپیشلائزیشن ہے یعنی کسی خاص علم میں مہارت جو ہے, یا جو ڈویژن آف لیبر ہے ان اربن سوسائٹیز میں جو ڈویژن آف لیبر جو ہے, یا جو ڈفرینسیشن آف آکیپیشن ہے, یا ڈفرینسیشن یعنی جو آکیپیشن ہے, جو جاب ہے, جو کام ہے, اس میں جو ڈفرینسیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی مختلف جاب جو ہوتے ہیں, یا جو بزنس ہوتا ہے, یا جو انڈسٹریز ہوتی ہے, یا فیسلٹیز آف مینز آف کمیونیکیشن جو ہوتے ہیں, اینڈ ٹرانسپورٹ جو ہے ہیز براٹ گریٹ پیس ان سوشل موبلٹی. یعنی ان کی وجہ سے ایک اچھی پیس دیکھنے کو ملتی ہے سوشل موبلٹی میں. اسپیشلائزیشن کی وجہ سے, ڈویژن آف لیبر ان اربن سوسائٹیز کی وجہ سے, یا ڈفرینسیشن آف آکیپیشن کی وجہ سے, یا بزنس کی وجہ سے, یا انڈسٹریز کی وجہ سے, یا فیسلٹیز آف مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے, اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہمیں ایک بہت اچھی پیس دیکھنے کو ملتی ہے سوشل موبلٹی میں. یعنی سماجی نقل و حرکت میں ہمیں ایک اچھی پیس دیکھنے کو ملتی ہے ان کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک. اور Now every person become rich. یعنی ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ امیر بن سکتا ہے from the state of poorness with his ability and brain. اپنے دماغ کی وجہ سے, اپنی صلاحیت کی وجہ سے, اپنی ایبلٹی کی وجہ سے اب ہر ایک غریب جو ہوتا ہے وہ امیر بن سکتا ہے. اپنی برین کا استعمال کر کے, اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے وہ امیر بن سکتا ہے. اپنی سوشل موبلٹی کو اچھا کرنے کی وجہ سے وہ امیر بن سکتا ہے. ٹھیک.
now they adopted that occupation in which they see more profit. اب ہر ایک پرسن جو ہے, اب ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ ہر ایک اوکیپیشن مطلب اڈاپٹ کر سکتا ہے جس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کر سکتا ہوں. ٹھیک, ایون دے چینج دیئر پلیس آف لیونگ ڈیو ٹو اوکیپیشن. اوکیپیشن کی وجہ سے, کام کی وجہ سے, پیشے کی وجہ سے وہ اپنی پلیس آف لیونگ جو ہے, اس کی رہنے کی جگہ جو ہے وہ اس کو بھی چینج کر سکتا ہے. وہ اس جگہ جا سکتا ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں, اور اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں اچھا پروفٹ بھی کما سکتا ہوں. اور ان دس وے, اور اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ود دا پروسیس آف سوشل موبلٹی, جو پروسیس آف سوشل موبلٹی ہے, یعنی جو سماجی نقل و حرکت کا جو عمل ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نیو ویلیوز وائر از ڈیولپڈ, نئے ویلیوز ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں انسٹیڈ آف ٹریڈیشنل ویلیوز. تو دس از آل اباؤٹ کیریکٹرسٹکس آف ماڈرنائزیشن. تھینکس فار ٹوڈے.